Imbis na magpamedical mi bade, didiritso naman hinon mig pa-enroll ani. Mao jud ni mahitabo basta ura-urada ba. Kay bisan pag unsa kasakto ang pagkaplano. Nya pagabot sa punto nga mauna na magkamali-mali na. Pero sagdira kan lamang basta kay ma-enroll ta. Kaya ang importante ana mao man po'y mahalaga. Yo, madong adlaw si Jung tanan diha mga bade. Sayo paganis buntag kapang lupad na mi. Kay lagi nagkasabot man lagi mi. Nga magpamedical mirong adlaw bade. Nya mao ning buntag pa sayo gasakay na mig tura-tura dire. Pero di gud si kong tura-tura, motor gud si. Asa pod si makalupad ning tura-tura ning lugara. Ug sa wala pagdugay niabot na tayo mi kung asa mi magpamedical bade. Nya sa pag-abot na mo bade askang malasa kay waya man di ang doktora diri. Agoy muuli na lang jud tag malinawon ani. Pero kung muuli mi bade masayang mampud. Maong naka-decide mi nasa klabir na lang daw magpamedical bade. Nahala sige kumbati total na naman ta diri. Kay sayang mampud kung ato pa ta sunod adlaw. Magkamali-mali na jud ta ani. Enrollment na baya bade. Kay naa naman ta diri. Automatic kumbati na ni. Ang kalaban na lang jud na ato ani bade. Ang kataas na lang jud sa pila. Nya ang kahamukon pud sa tawo ba. Nya sa wala pagdugay bade niabot na jud mi diri. Nya wala jud na baka akong gipanulti diri bade. Kay grabe na jud kadaghan sa tao ba. Nya grabe na pud kataas ang pila. Nya ang ending ana wala jud mi nakapamedical. Paita layo-layo pud ra ba. Nahala manguli ta. Pero sayang pud og manguli ta kay watay maando ning lakawa. Maong gikuha na lang pud amo ang ubang mga gikinahanglan bade. Nya ni hapit na lang pud mi diri bade. Kay naa man pud diri among gikinahanglan. Kay unsaon man lagi magkuha pa man talagi good moral bade. Kay isa man pud lagi nas gikinahanglan para ma-enroll ta. Ya lisod pud kung di na to sundon bay matay di ta ka eskwela. Maong sige na grab na nato ni kay unsaon ta manaa naman ta diri. Pag human na magkuha bade naglibot-libot na lang pud mi diri. Matay makamingaw man ning eskwelahan na ba. Mi na diri skilled ba kay diri man mi mangambak sa una. Pero ati kra abi pa lamang bugoy. Mao ganing kakuha gani good moral kay good boy. Nya pag humana magkuha sa mga gikinahanglan bade, nisakay na dayon may kay diretso na may magpa-enroll bade. Pastila ning lakawa ura-urada ba. Pero sigir kan lamang ang importante ana, mauna ta. Kay kung magpadugay-dugay pa ta, basig mautdan pala man tag slots. Sa kursong gusto na to kuhaon ba. Nah, diha nagyong laay bade. Magtuo na lang jud tag lugit dani. Nya sa wala pagdugay niabot na dayon mi diri. Nya naghanap na lang pud mi og kakan-an kay gigutom na among mga tami. Rhyme pung amaw ambot kung sakto baka to. Nya nahala mangaon sa takay perti ng gutuma. Kay unsaon laging ting paniudto naman taon ta niabot dire. Nya sa wala pagdugay nagready na mi. Gandam na dayon namo ang gikinahanglan sa enrollment bade. Kay lisod nagpagabot dito magkamali-mali pa ta ba. Dako nagyong problema. Nya taud-taud ana bade nanuyod na dayon mi. Unsa nagproblema na dayon mi kung unsang kursuha mong kuhaon ba. Kay matay katong gusto na mong kuhaong kurso ba. Matay di naman available bay. Pero madyo gani bade kay nadayara. Maong diring dapita bade. Gi-interview og nag-fill up na lang pud dayon mi. Madyo ganito kamong grado sa high school kay naay gamay. Pero gwatoy gamay uli tas bayay. Unsa mag-training lang pud dayon pagka-pilot. Pilot's lubi. Pastilan paita. Ug diring dapita ba rin ipila na lang pud dayon mi. Kay para mapasa ang among gi-fill up pa makuha ang schedule sa klase. Kay unsa na ning orasa mangita pa baya mi boarding house bay? Sus grabe pag ngisi ning tawhana ba. Ambot na lamang nigting klase na. May tsura pabakaaning naunga. Ug diring dapita nangita na dayon mi og boarding house bade. Nya perting timing up kay nakakita ra dayon mi. Perting tadaha pod bayan ning boarding house sa bay. Abot kaya ras bulsa ang monthly ba. Nya ang nakagana ani bay kay peaceful pag yun lugar. So para dyan adlaw mga bandi. So nakuha namin kuan boarding house. Og kay lagi nakakita naman lagi mi boarding house bade. Automatic manguli na mi. Unsa pa may langanan nato dire. Pastilan na human na dyan yung lakawa bay. Unoy na human nang wapagay ta ka eskwela. Ang kakulbaan ni ba day inigting klase na. Kay mao na mangyutoy tinuod na gira. Bakbakan kung bakbakan mangyud ang hitabua ba. Pero na sige ra, bahala na sa Batman bay. Unjag makitaan kay ninyo ning video ha ba day. Palihog na lang pugog react god bisag ginagmay na lang ba. Nahala, dili kan lamang kutob ning video ha. Salamat sa inyong paglantaw ba day. Sunod na pud pohon ba day. Bye-bye.